말씀을 보겠습니다. Mari kita membaca firman Tuhan. 요엘서 2장 Yoel 2 12절에서 14절까지 말씀입니다. sampai 14 firman Tuhan. 여호와의 말씀에 sekarang 너희는 juga 이제라도 demikianlah 금식하고 firman Tuhan, 울며 Baliklah 애통하고 kepadaku 마음을 dengan 다하여 segenap 내게로 hatimu, 돌아오라 dan berpuasa, 하셨으니 dan 너희는 menangis, 옷을 dan 찢지 dengan 말고 mengadu. 마음을 찢고 너희 하나님 Angkatlah hatimu dan 여호와께로 jangan 돌아올지어다. pakaianmu. 그는 Baliklah 은혜로우시며 kepada Tuhan 자비로우시며 Allahmu, sebab Ia 노하기를 pengasih 더디하시며 penyayang, 이내가 penyayang sabar dan 크시사 berlimpah 뜻을 kasihnya. Ia 돌이켜 menyukai 재앙을 내리지 아니하시나니 주께서 혹시 마음의 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 dan 복을 kurban 내리사 curahan 너희 bagi Tuhan 하나님 Allah. 여호와께 소제와 전제를 드리게 하지 아니하실지 누가 알겠느냐. 아멘. Amin. 여호와께 돌아오라 라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Jadi firman Tuhan hari ini ada berjudul Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. 솔로몬 왕 이후로 이스라엘은 북쪽은 북이스라엘, 남쪽은 남유다가 되어집니다. Sejak pemerintahan Salomo, Israel terbelah menjadi dua, menjadi Israel Utara dan bagian selatan disebut Yudea. 그런데 이 이스라엘 족속들이 똑같이 하나님 앞에 범죄하게 됩니다. Namun ternyata dua belah Israel ini pun sama dalam kejahatannya di mata Tuhan. 북쪽 이스라엘은 BC 722년에 아수르라는 나라에 멸망을 당합니다. Dan Israel Utara itu dari umur 7 tahun sebelum Masehi sampai 700 tahun setelah Masehi itu dijajah oleh Asyur. 남유다는 바벨론에 BC 586년에 멸망을 당하게 됩니다. Dan juga dengan Yudea Selatan, mereka itu dijajah oleh Babel dari tahun 500 sebelum Masehi sampai 50 tahun setelah Masehi. 두 나라가 똑같은 이 멸망의 길을 걸어가요. Jadi, dua negara ini sama-sama berjalan dalam kehancuran. 그 이유는 우상 숭배와 육신의 타락입니다. Alasannya adalah karena penyembahan berhala dan kejahatan. 오늘 요엘 선지자는 남쪽 유다에서 활동했던 선지자예요. Dan hari ini Nabi Yoel yang kita baca, dia adalah nabi yang melayani di Yudea. 그래서 하나님께서 이들에게 극심한 재앙 그리고 가뭄, 메뚜기 떼의 습격으로 온 이스라엘이 황폐하게 되어졌어요. Dan Tuhan pun bahkan menghancurkan mereka dengan suatu badai belalang, segala kejahatan mereka, segala ketamakan mereka. 사람들이 이게 무슨 일인가 했을 겁니다. Enggak, orang-orang pasti bertanya-tanya, apa yang terjadi? 가뭄이 들어서 가뭄은 뭡니까? 비가 오지 않는 거예요. Dan terjadilah suatu kemarau yang panjang. 그러면 농사를 제대로 지을 수가 없죠. Sehingga tidak bisa melakukan pertanian dengan baik. 먹을 것이 없습니다. Artinya tidak ada makanan. 근데 메뚜기 떼가 와서 그 곡식들을 다 먹어버렸어요. Namun ketika mereka menuai, saat itu belalang datang dan memakan hasil tanah. 여러분은 이 메뚜기 떼가 어느 정도의 규모인지 여러분 모르잖아요. Kita kan tidak tahu seberapa dahsyatnya badai belalang itu. 여러분 인터넷을 한번 유튜브에 한번 확인해 보세요. Sebenarnya kita bisa lihat bagaimana itu di YouTube. 아프리카나 전 미국에 이 메뚜기 떼의 습격이 있으면 어떻게 됩니까? Kita bisa lihat apa yang terjadi di Afrika atau Amerika ketika terjadi badai belalang. 얼마나 그 숫자가 많은지 하늘이 보이지가 않아요. Sangat banyak belalang-belalang itu sampai langit tidak terlihat seperti langit. 안 그래도 먹을 것이 없는데 메뚜기 떼가 와서 그거 남아있는 곡식을 다 먹어버리면 어떻게 되겠어요? Sedangkan kemarau yang panjang itu menyusahkan untuk bertani, tapi waktu ada hasil panen sedikit dimakan belalang. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 경고를 알려주시는 거예요. Ini adalah suatu peringatan dari Tuhan. 그때 요엘 선지자가 이스라엘 백성들에게 강력하게 말합니다. Dan pada waktu itu, Nabi Yoel
dengan jelas, dengan ketat mengatakan, 하나님의 말씀을 너희에게 전한다. demikianlah firman Tuhan. 지금이라도 이제라도 금식하고 울며 애통하고 하나님께로 돌아와라. Saat ini, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, berpuasa, menangis, dan mengadu. 옷을 찢지 말고 마음을 찢어라. Jangan koyakan pakaianmu, tetapi koyakanlah hatimu. 이스라엘 백성들이 옷을 찢을 때가 있습니다. Karena orang Israel punya waktu khusus untuk mengoyakkan pakaian. 자식이 죽었거나 너무나도 억울한 한탄스러운 일이 생길 때 옷을 찢고 슬퍼하는 거예요. Mereka akan mengoyakkan pakaian ketika ada orang yang meninggal dunia, anak mereka, atau mungkin suatu hal yang sangat menyakitkan terjadi. 지금 환경이 너무 어려워요. Dan saat ini memang situasi lingkungan hidup sangat 많은 memprihatinkan. 사람들 굶어 죽고 어렵습니다. Banyak orang mati karena kelaparan. 그때 사람들 옷을 찢죠. Pada saat itulah mereka mengoyakkan pakaian 근데 mereka. 너희들이 옷 찢지 말고 너희 안에 있는 가슴을 찢으라는 거예요. Tapi akhirnya Yoel mengatakan, jangan koyakan pakaianmu tetapi 그리고 또 hatimu. 얘기합니다. Dan 너희 하나님 여호와께 돌아올지어다. berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. 너희가 마음과 뜻을 돌이키면 하나님께서 그 뜻을 돌이키셔 너희들을 벌하지 않을 것이다. Sebab Allah yang maha pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, akan menyesal karena hukumannya. 여러분, 북쪽 이스라엘이 멸망하고 난 뒤에 약 150년 정도의 시간이 지나고 난 뒤에 유다가 망합니다. Jadi, pertama-tama kehancuran itu dirasakan oleh Samaria. Dan 150 tahun setelah itu, maka Yudea pun juga ikut hancur. 북쪽에 있는 이스라엘이 어떻게 멸망하고 실패했는지를 다 봤어요. Jadi artinya Yudea sudah melihat dengan jelas bagaimana Samaria atau Israel Utara itu hancur. 그럼에도 불구하고 또다시 큰 길을 걸어가는 거예요. Tapi walaupun mereka sudah menyaksikan kehancuran itu, tetap saja mereka berjalan di jalan yang sama. 호세아서 6장 1절에서 3절에 호세아 선지자가 말합니다. Dalam Hosea 6 ayat 1 sampai 3, Nabi Hosea berkata, 이 호세아 선지자는 북쪽 이스라엘의 선지자였어요. dan Hosea ini adalah nabi yang melayani di Israel Utara. 여러분도 알지만 호세아에게는 부인이 있었어요. Kita semua tahu, Nabi Hosea punya istri kan? 그 여인의 이름이 누굽니까? Siapakah nama istrinya? 고멜이라는. Gomer. 근데 이 여자는 엄탕한 여자예요. Dan dia itu adalah istri yang nakal. Maksudnya istri berzina. 그래서 이 여자가 남편 호세아를 두고 계속 나가서 다른 남자와 바람을 피우는 거예요. Dan si Gomer ini, walaupun dia sudah bersuami, dia masih saja berselingkuh dengan banyak lelaki lain. 근데 어떻게 합니까, 호세아가? Dan apa yang Hosea lakukan? 도망간 그 여인을 찾아옵니다. Dia datang mencari wanita yang lari-lari itu. 또 나가서 있는데 돈을 주고 또 찾아옵니다. Dan dia keluar lagi, berselingkuh lagi, tapi tetap Hosea cari. 또 나가는데 또 찾아옵니다. Dan memulangkan dia, dan berulang-ulang. 아니 무슨 이런 여자가 다 있어요. Kok bisa ada wanita seperti itu sih? 여러분 같으면 어떻게 하겠습니까? Kalau kalian begitu, apa yang terjadi? 이혼하자. Dia akan bilang, ayo cerai. 그렇죠? Dan begitu. 하나님께서는 왜 호세아에게 이런 여자를 구해서 결혼하라고 말하셨을까요? Mengapa Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi wanita seperti itu? 하나님의 마음을 알게 하기 위해서요. Tuhan mau menunjukkan rasa hatinya Tuhan, perasaan Tuhan. 여호와께서 말씀하셨습니다. Dan Tuhan berfirman, 이스라엘 자손들이 다른 신을 섬기고 건포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니. walaupun bangsa Israel menolak aku dan membenci aku Tuhan tetap mengasihi mereka. 너도 또 가서
타인의 사랑을 받아 음녀가 된 그 여자를 사랑하라. Untuk itu, pergilah kamu dan carilah kembali wanita yang telah meninggalkanmu. 하나님 이 호세아 선지자가 우상 숭배하는 죄가 어떤 것인지에 대해서 얘기하는 거예요. Jadi, Tuhan mau menunjukkan penyembahan berhala bangsa Israel itu menyakitkan seperti apa. 사랑하는 남편을 두고 다른 남자를 사랑하는 그것이 우상 숭배와 같다라고 말해요. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa ketika seorang wanita yang bersuami berselingkuh dengan pria lain, 하나님을 두고도 세상을 사랑하고 육신을 사랑하는 그 모습이 우상 숭배라는 거예요. itu seperti penyembahan berhala di mana ada Tuhan namun mereka mencari Tuhan yang lain. 그런데 하나님은 그런 우리를 사랑하셨어요. Namun Tuhan ternyata mengasihi kita yang 고멜 seperti 같은 itu. 우리를 사랑하셨어요. Tuhan mengasihi kita yang sebenarnya seperti Gomer. 호세아 4장 6절에 말씀하고 있습니다. Dalam Hosea 4 ayat 6. 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다. Bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. 무슨 지식입니까? Apa yang dilakukan umat Israel? 영적인 지식이 없어서 망하는 거예요. Umat Tuhan binasa karena tidak mengenal 여러분 이 Allah. 땅에 왜 재앙이 옵니까? Mengapa kejatuhan 여러분 왜 가정이 무너집니까? kenapa bencana ada di tengah 왜 kita? 개인이 정신의 문제 이런 여러 가지 문제들 속에 방황하고 있습니까? Mengapa orang-orang pun tersesat di tengah dunia ini? 참 복음을 몰라서 그래요. Karena tidak ada yang mengetahui Injil yang benar. 마태복음 16장 13절에서 15절에 예수님께서 제자들에게 질문하셨습니다. Seperti di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 15 Tuhan Yesus bertanya, 사람들이 나를 누구라고 하냐? kata orang, siapakah anak manusia itu? 많은 무리들이 예수님이 가시는 곳마다 따라다녔어요. Banyak orang-orang selalu mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. 산에도 따라갔어요. Ketika Yesus di gunung, mereka ikuti. 빈들에도 따라갔어요. Ke lembah, mereka ikuti. 바다를 지나 배 타고 또 따라갔어요. Melewati laut pun mereka ikuti. 근데 예수님이 누군지 몰라요. Namun mereka tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. 예수님은 세례 요한, 엘리야, 예레미야 선지자 중에 하나라고 얘기해요. Dan Yesus berkata bahwa mereka berkata bahwa Yesus itu mungkin Yohanes Pembaptis, Elia atau nabi-nabi. 예수님을 내 육신의 문제 해결해 주는 그런 존재로만 이해했던 것입니다. Mereka berpikir Yesus itu hanyalah seorang penyelesai masalah jasmani. 여러분, 그리스도를 바르게 알지 못하면 문제를 해결할 수가 없어요. Kalau kita tidak mengenal Kristus dengan benar, maka kita tidak akan pernah bisa keluar dari masalah. 성경은 인생의 문제의 시작이 무엇인지를 우리에게 알려줍니다. Kita menulis kepada kita dari manakah asal mula masalah itu. 돈이 없어서가 아닙니다. Masalah itu datang bukan karena tidak ada uang 성공을 못해서가 아닙니다. atau karena tidak berhasil 여러분 힘이 없어서가 아니에요. atau karena lemah. 여러분 돈 많으면 돈 많은 사람이 더 많은 타락을 해요. Sebenarnya semakin kaya orang, semakin jahat orang. 여러분 힘이 없는 사람이 힘센 사람을 괴롭힙니까? Apakah orang yang lemah akan mengganggu orang kuat? 힘 있는 사람이 힘 없는 사람 괴롭혀요. Biasanya orang yang kuatlah yang mengganggu orang lemah. 어제 막 지금 인도네시아 막 데모 했잖아요. Seperti demo yang ada di Indonesia sekarang. 왜요? Kenapa? 힘 있는 사람들이 마음대로 하기 때문에 힘 없는 사람들이 모였어요. Jadi ini adalah ketika orang yang berkuasa mengganggu orang lemah, namun orang lemah berkumpul menjadi 이거 satu. 잘못됐어요. Dan berkata ini salah. 이거 똑바로 해주세요. Tolong benarkan ini. 왜냐하면 힘 있는 사람들은 그것을 결정할 수 있는 힘이 있어요. Karena orang berkuasa punya kekuasaan untuk mengambil keputusan besar. 여러분 진짜 문제가 뭡니까? Apakah masalah yang sebenarnya? 창세기 3장에 아담과 하와가 하나님을 떠나버렸어요. Seperti dalam Kejadian pasal 3 ketika Adam dan Hawa meninggalkan Tuhan, 그것을 우리는 원죄라고 합니다. yang kita sebut sebagai asal dosa, 그것을 asal 우리는 근본 문제라고 합니다. atau masalah fundamental, masalah mendasar. 에베소서 2장 1절에는 허물과 죄로 죽었던 너희들이라고 말합니다. Seperti dalam Efesus 2 ayat 1 yang berkata bahwa
dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan dosa. 아니 목사님 지금 우리 살아 있는데요. Bukankah kita sementara hidup, 안 Pak 죽었어요. Pendeta? Kita belum mati. 성경에서 말하는 이 죽음은 영적인 사망을 얘기하는 거예요. Dan Alkitab menulis bahwa kematian ini disebut kematian secara rohani. 영이 죽어버려서 하나님을 볼 수가 없어요. Ketika roh itu mati, tidak dapat melihat Tuhan. 하나님께로 가고 싶은데 갈 수가 없어요. Ketika mereka mau mencari Tuhan, namun tidak bisa 하나님의 mencari 인도를 Tuhan. 받을 수가 없어요. Tidak bisa dituntun oleh Tuhan. 에베소서 2장 2절에 공중의 권세 잡은 자를 따라갔습니다. Sehingga manusia akan mengikuti kehendak-kehendak di angkasa. 육체와 마음이 원하는 대로 살아가는 거예요. Penguasa-penguasa angkasa dan keinginan daging. 히브리서 2장 14절에는 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자라고 말합니다. Seperti di dalam kitab Ibrani berkata bahwa seorang yang memegang kuasa atas maut. 이놈이 누굽니까? Siapakah dia yang berkuasa atas maut itu? 마귀예요. Iblis. 그래서 사람들이 한평생 매여 종로로 타는 사람들이라고 말합니다. Sehingga semua orang pun akhirnya menjadi budak oleh kuasa iblis itu. 히브리서 9장 27절에 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요. 그 후에는 심판이 있으리라. Dan Ibrani 9 ayat 27 berkata, semua orang mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. 사람들이 안 죽고 싶어요. Tapi banyak orang sebenarnya tidak mau mati. 여기서도 뭐 죽고 싶은 사람 없을 거예요. Pasti mungkin dari kita juga tidak ada yang mau cepat mati. 근데 너무 오래 사는 건 복이 아닙니다. Tapi sebenarnya hidup lama, umur panjang bukan berarti 어떤 사람 diberkati. 100년 더 넘게 살고 싶어요. Ada mungkin orang yang mau hidup lebih dari 100 tahun. 근데 세상에 안 죽는 사람 있습니까? Tapi apakah ada orang yang di dunia ini hidup 다 tanpa 죽어요. mati? Semua orang punya waktu. 성경은 그 이후에 반드시 심판이 있다고 말합니다. Kita menulis bahwa pasti ada penghakiman. 인생의 해답을 모르는 사람들은 결국 영원한 심판과 지옥으로 갈 수밖에 없어요. Dan tentu saja orang-orang yang hidup di dalam kuasa dosa dan iblis akan mati dalam penghakiman yang sekali itu juga. 복음만이 재앙을 막을 수 있습니다. Hanya Injil yang dapat mengalahkan kuasa maut. 아멘. 복음만이 세상을 살릴 수 있습니다. Hanya Injil saja yang menyelamatkan dunia. 여러분은 전도자입니다. Anda adalah penginjil. 여러분은 하나님의 백성입니다. Anda adalah umat Allah. 여러분을 통해서 하나님의 소원을 이루게 하실 것입니다. Dan Tuhan mau melaksanakan pengharapannya melalui Anda sekalian. 아멘. 마태복음 16장 16절에 시몬 베드로가 고백합니다. Seperti dalam kitab Matius 16 ayat 16. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시오. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 우리도 함께 고백할까요? Mari sama-sama katakan. 시작. Engkau 주는 adalah Mesias, 그리스도시요 anak Allah. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 사람들이 이것을 모르는 것입니다. Orang-orang tidak tahu. 근데 베드로가 이 고백을 했어요. Namun Petrus mengatakan pengakuan ini. 그때 예수님께서 베드로를 축복하십니다. Dan pada saat itu Tuhan memberkati Petrus. 너는 베드로라. Kamu 내가 adalah 이 Petrus. 반석 위에 내 교회를 세우리라. Dan di atas batu karang ini akan kubangun gereja. 음부의 권세가 이기지 못하리라. Sehingga alam maut tidak dapat menguasainya. 내가 천국의 열쇠를 내게 주리라. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. 여러분, 우리에게 하나님께서는 이 그리스도의 고백하는 우리를 사용하기를 원하시는 겁니다. Tuhan mau memakai kita semua yang mengakui Yesus sebagai Mesias. 이 고백 속에 있는 여러분이 반석이에요. Dan kita yang mengatakan ini pun 여러분을- disebut batu karang. 여러분을 통해서 하나님의 교회를 세우는 것입니다. Dan Tuhan mau membangun gerejanya melalui kita. 아멘. 음부의 권세, 이 사단이 여러분을 넘어뜨릴 수 없어요. Dan setan iblis tidak akan bisa menghancurkan kita. 하나님께서 여러분에게 천국의 열쇠를 주셨습니다. Dan Tuhan pun bahkan telah memberikan kunci kerajaan 그래서 surga. 기도하라는 거예요. Dan Tuhan menyuruh kita untuk berdoa. 사단은 믿는 자들을 여러분 실패시키고 지옥 가게 못합니다. Mungkin iblis tidak akan mampu menghancurkan kita. 그런데 사단이 여러분을 속여요. Tapi sebenarnya iblis itu selalu menipu kita. 왜요? Kenapa? 은혜 받지 못하도록. Supaya kita tidak menikmati berkat Tuhan. 그리고 기도하지 못하도록. Supaya kita tidak bisa berdoa. 여러분 말씀 받고 예배 드리면 은혜 받고 힘 얻습니다.
Kalau kita beribadah, menerima firman, pasti kita menjadi kuat. 아멘. 여러분이 기도할 때 성령께서 역사하십니다. Dan ketika kita berdoa, pasti Roh Kudus bekerja. 기도하면 응답받아요. Dan ketika kita berdoa itu kita menerima jawaban dari 그래서 Tuhan. 사단이 말씀 못 듣게 하고 기도 못 하게 하는 거예요. Nah inilah mengapa iblis membuat kita tidak bisa mendengar firman. 저도 마찬가지예요. Nah saya juga begitu. 어느 날 유튜브에 너무 재밌는 게 딱 있는 거예요. Suatu hari di YouTube saya melihat sesuatu yang sangat menarik 그걸 딱 봤어요. dan saya menonton itu. 좀 보다 보니까 옆에 있는 것도 봤어요. Namun melihat itu ada lagi setelah itu yang saya lihat 재밌어요. dan sangat menyenangkan. 또 보니까 옆에 있는 게 또 있어요. Dan itu terus-menerus terjadi. 아니 제가 유튜브를 1시간이나 봤어요. Tapi ternyata sudah 1 jam saya menonton. 금방 1시간이 지나갔어요. 1 jam itu cepat sekali berlalu. 그래서 제가 아이고 내가 뭐 하냐 정신을 차렸습니다. Dan akhirnya saya menyadarkan diri saya. 여러분 apa yang 1시간 saya lakukan? 집중해서 기도해 보세요. Coba kita fokus 1 jam berdoa. 여러분 잘 안 될 겁니다. Pasti tidak mudah. 아침에 우리가 아침 기도회 할 때 우리 찬양 틀어놓고 기도하잖아요. Kita kan juga berdoa pada saat ibadah pagi. 제가 15분 내지는 20분 정도의 찬양을 틉니다. Itu pujiannya akan selama 20 menit. 근데 거의 마지막 되면 거의 가만히 있어요. Dan pasti pada akhirnya semuanya akan berdiam. 여러분 계속 기도하는 거였죠? Pasti berdiam karena berdoa kan? 죄송합니다. 1시간 계속 지속해서 기도할 힘이 없어요. Kita tidak punya kekuatan bahkan untuk berdoa 1 jam. 하나님의 성령이 여러분을 사로잡아야 됩니다. Padahal Roh Kudus itu harus benar-benar menguasai kita. 기도의 깊은 곳에 들어가야 돼요. Kita harus benar-benar masuk ke dalam doa yang dalam. 말씀이 여러분을 사로잡아야 됩니다. Dan firman harus benar-benar memegang hidup kita. 제가 좀 재밌는 사람이 아니에요. Saya sebenarnya bukanlah orang yang begitu menyenangkan. 여러분을 좀 이렇게 잘 웃기고 이렇게 해서 예배 시간에 안 졸게 해야 되는데 제가 재미가 없다 보니까 여러분이 가끔씩 막 졸고 그래요. Saya adalah orang yang tidak menyenangkan, yang seharusnya berkhotbah dengan membuat Anda tertawa, tapi karena saya tidak bisa begitu, jadi banyak yang mengantuk di tempat saya 그건 제가 itu. 좀 미안합니다. Maaf ya. 그런데 결코 제가 긴 설교를 하는 사람이 아니에요. Tapi walaupun sebenarnya saya pun tidak berkhotbah panjang-panjang. 길어도 30분. Walaupun panjang pun 30 menit. 통역하잖아요. Tapi kan diterjemahkan juga. 인도네시아 말이 좀 더 길어요. Dan bahasa Indonesia lebih panjang. 제가 오늘 15분밖에 설교 안 하는 거예요. Jadi saya cuma berkhotbah 15 menit. 근데 여러분 졸면 안 되는 거예요. Jadi mohon jangan mengantuk. 오늘 아무도 조는 사람이 없습니다. Tapi hari ini tidak ada yang mengantuk. 여러분 오늘 말씀 속에서 답을 얻고 힘을 얻으시기 바랍니다. Saya berdoa supaya kita semua menerima 왜 jawaban. 예수를 우리가 믿어야 됩니까? Mengapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus? 통역이 안 끝났는데 제가 먼저 했어요. 미안합니다. 사도행전 4장 12절에 천하 사람 중에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없습니다. Dan seperti dalam kitab Kisah Para Rasul berkata bahwa karena keselamatan tidak ada dalam nama siapapun juga di bawah kolong langit ini. 그 이름이 누구입니까? Dan di bawah nama siapa keselamatan 예수 itu? 그리스도입니다. Di bawah nama Yesus Kristus. 예수님은 참 제사장이 되십니다. Sebab Yesus Kristus adalah imam sejati. 에베소서 2장 5절에 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨습니다. Sebab seperti dalam kitab Efesus berkata bahwa kita semua yang telah mati telah diselamatkan oleh Yesus 너희는 Kristus. 은혜로 구원을 받은 것이라. Dan kita telah diselamatkan oleh kasih karunia. 아멘. 멸망받고 죽어야 될 우리를 대신해서 예수님이 십자가에 피 흘리셨습니다. Seperti Yesus Kristus yang telah mencucurkan darahnya untuk kita. 우리의 모든 죄는 십자가에서 끝났습니다. Dan semua dosa kita telah Tuhan selesaikan di kayu salib. 아멘. 로마서 8장 2절에 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Seperti dalam Roma 8 ayat 2 yang berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 아멘. 이제는 우리가 더 이상 사단에게 종노릇할 이유가 없어요. Jadi kita tidak perlu lagi berada di bawah
perhambaan atas iblis. 요한복음 8장 44절에 너희 아비 마귀라고 했습니다. Yohanes 8:44 berkata iblis yang menjadi 마귀가 bapamu. 우리의 아버지입니까? Ibliskah yang menjadi bapak 결코 kita? 그렇지 않죠. Tidak. 거짓의 아비입니다. Dia adalah bapak pendusta. 예수 그리스도는 왕의 권세를 가지고 오셨습니다. Sebab Yesus Kristus datang dengan kuasa seorang raja. 예수님은 만왕의 왕 만유의 주가 되십니다. Dia adalah raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. 온 세상의 통치자십니다. Dia adalah penguasa dunia. 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다. 1 Yohanes 3:8 berkata, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. 예수님께서 말씀하셨습니다. Dan Tuhan Yesus berkata, 요한복음 16장 4절, 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Barang siapa yang tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 영원한 지옥 가야 될 우리가 영원한 천국 백성이 되었어요. Kita yang seharusnya berjalan di jalan maut yang abadi pun berjalan di jalan hidup yang kekal. 아멘. 빌립보서 3장 20절에 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. 여러분 예수 그리스도의 왕직, 제사장직, 선지자직 이 세 가지 직분은 항상 함께 있어야 됩니다. 3 jabatan Kristus yaitu sebagai imam, nabi, dan raja ini harus selalu bersama-sama. 하나만 강조해서 안 돼요. Kita tidak boleh hanya menekan salah satu. 성부, 성자, 성령 하나님은 항상 함께 역사하십니다. Dan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga selalu bekerja. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 우리 하나님이 누구십니까? Siapakah Allah kita? 하나님이 우리를 사랑하시고 구원을 계획하셨어요. Allah mengasihi kita dan telah merencanakan keselamatannya. 예수 그리스도께서 십자가에서 그 구원을 완성하셨습니다. Seperti Tuhan Yesus yang telah menyelesaikan keselamatan di kayu salib. 성령 하나님께서 우리의 구원받은 우리를 확증하셨어요. Dan Roh Kudus yang telah meyakinkan kita dengan keselamatan kita. 그래서 성령으로 도장을 찍었어요. 인을 찍었다. Kita dicap, dimeteraikan dengan Roh Kudus. 여러분, 이 땅에 멸망 속에 달려가는 많은 사람들이 있어요. Banyak orang sebenarnya di dunia ini yang berjalan di tengah-tengah 이들을 살리라고 하나님이 우리에게 사명을 주셨어요. kebinasaan dan Tuhan mau kita untuk menyelamatkan mereka. 여러분 인생 목표가 뭡니까? Apakah yang menjadi tujuan hidupmu? 생긴 남자 만나는 겁니다. Apakah itu untuk bertemu seorang pria yang ganteng 돈 많은 사람 만나는 겁니다. atau seorang pria yang kaya? 그거는 조금 낮은 꿈이에요. Itu terlalu rendah untuk menjadi tujuan hidup. 여러분 하나님이 여러분을 축복하실 것입니다. Pasti Tuhan akan memberkati kalian. 여러분이 정말 세계 복음화에 인도네시아 복음화에 마음껏 사용되기를 축복합니다. Saya berdoa, jadilah jemaat-jemaat Tuhan yang dipakai untuk injilisasi dunia, injilisasi Indonesia. 하나님께서는 복음의 비밀을 아는 교회를 사용하실 것입니다. Tuhan pasti akan memakai gereja yang mengetahui rahasia Injil. 복음의 비밀을 아는 성도를 통해서 이 시대를 살릴 것입니다. Dan Tuhan pasti akan memakai jemaat-jemaat yang mengetahui rahasia Injil. 아멘. 나 같은 사람이 어떻게 그걸 할 수 있겠어? Sebenarnya bagaimanakah orang seperti kita mampu melakukan itu? 나는 너무 부족하고 나는 너무 모자래요. Karena kita itu lemah, banyak kesalahan, banyak kelemahan. 나의 한계와 수준을 뛰어넘는 방법이 있습니다. Ada cara untuk kita bisa melampaui keterbatasan kita, 그것이 기도의 축복이에요. yaitu menikmati berkat doa. 여러분 하나님의 능력을 누리는 기도의 축복 속에 들어가는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa memberkati, jadilah umat-umat Tuhan yang masuk ke dalam berkat doa yang dalam. 여러분 잘 안 될 거예요. Pasti itu tidak mudah. 그래서 기도하기를 힘써야 됩니다. Untuk itu kita harus berusaha untuk berdoa. 혹시 잘 안 되면 여러분 종이에다 써서 기도문을 가지고 읽으세요.
Dan jikalau susah berdoa dalam bentuk itu, Anda bisa menulis doa Anda. 여러분 기도문을 써서 읽는 무슨 주문을 외우라는 게 아닙니다. Bukan hanya sekedar membaca doa seperti mantra. 여러분 기도문이 없어도 마음껏 기도할 수 있는 사람은 기도문 없이 하시면 돼요. Jikalau ada dari antara kita yang bahkan pun tidak punya pokok-pokok doa itu, kita bisa berdoa saja dengan apa yang ada. 여러분 하나님과 깊은 영적인 교제하는 우리 사랑하는 제자들 되기를 축복합니다. Saya berdoa, jadilah murid-murid Tuhan yang bisa menikmati hubungan yang erat dalam Kristus melewati doa. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님 아버지 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih. 우리를 하나님의 자녀 전도자로 불러주셔서 감사합니다. Terima kasih telah memanggil kami sebagai penginjil-penginjilmu, anak-anakmu. 세계복음화에 귀하게 사용하여 주옵소서. Pakailah kami semua untuk injilisasi di 나의 Indonesia. 한계, 나의 수준을 뛰어넘는 하나님 성령의 충만함을 부어 주시옵소서. Berkatilah agar supaya kami bisa melampaui pikiran kami, level kami, standar kami. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus 하나님 아버지의 Kristus 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus 그리스도의 제자로 akan turun kepada setiap murid 땅 Kristus 끝까지 정인돼 dan kepada setiap saksi-saksi Kristus sampai 모든 ke ujung 주님의 dunia. 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan akan turun kepada seluruh umat-umatmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.